Yalah, keputusan lembaga ni tidak memuaskan lah. Bagi kedua-dua pihak, bagi pihak yang mahu Datuk Najib kekal dalam penjara 12 tahun, 17 tahun, mereka pun tak puas hati. Tetapi bagi kami, saya sendiri, saya rasa dia wajar mendapat pengampunan penuh. Kita pun tak puas hati. Jadi bila kerajaan cuba nak puas hatikan kedua-dua, inilah masalahnya. Jadi saya nak kembali kepada prinsip pengampunan lah. Kita kena ikut apa yang dipohon lah. Kalau Datuk Najib pohon pengampunan penuh, jawapannya sepatutnya yes or no. Kalau Datuk Najib minta kurangkan tu, of course lah, boleh juga. Tapi kerana proses pengampunan ni sulit, official secret, ahli lembaga pun kita tak tahu kecuali AG dan Menteri Zaleha. Tapi Perdana Menteri kata respect the process. How do we respect it? How do we respect the process if we don't know what's going on? Jadi saya cadang kepada Perdana Menteri, let us know what is the process. Siapa yang, bila Zaleha Menteri kata it's a collective decision. Kolektif itu artinya ramai, keputusan bersama. Tapi okeylah, tapi what is government's position? Itu yang kita nak tahu. What is unity government's position? What is UMNO's position? You can say it's collective, tapi you cannot hide behind that. Kita kena berterus terang. Kan kita madani kan? Madani itu terus terang. Jadi saya nak tahu UMNO punya position macam mana? Unity government position macam mana? Sudah tentu dia orang ada position sendiri kerana dia kata perkara ini dibincang dalam kabinet. Walaupun dia kata diskusinya sekejap saja. Saifuddin kata sekejap tak sekejap pun dah masuk kabinet mesti bincang. So what is the decision? Jadi banyak persoalan tidak dijawab yang menyebabkan orang sebelah sana pun tak puas hati. Saya pun dan ramai lagi lah, saya rasa yang Datuk Najib yang ingat jasa dia kepada negara ini, kita pun tak puas hati lah. Jadi saya harap Datuk Najib akan, saya percayalah penasihat dia, peguaman dia akan buat sesuatu lah. Dan saya juga harap UMNO lah. Saya dah tweet tadi, dalam tweet saya dibaca lah, saya tak puas hati lah dengan UMNO, macam dia tak ada pendirian. Datuk, parti boleh campur tangan ke dalam keputusan yang dia buat? Parti bukan campur tangan, parti dalam kerajaan. Tapi kerajaan mesti ada pendirian dalam keputusan. So I want to know parti punya keputusan dalam kerajaan bagaimana, dan kerajaan punya keputusan bagaimana. Itu pun kita tak tahu. Ini bukan soal campur tangan. Peranan kita dalam kerajaan, lembaga pengampunan adalah institusi kerajaan. Macam mana pula kita tak ada peranan? Don't use the word campur tangan. Dia orang selalu guna perkataan macam ni supaya mengelirukan. It's no interference. Kita bukan bercakap pasal interference. Kita bercakap pasal ketulusan proses. Ya. Ada proses yang perlu diambil tak untuk diklasifikasi sama ada macam grounds of petition tu daripada OSA? Pada saya, banyak negara, benda dalam negara kita ni perlu diklasifikasi. Semua sulit. Nak beli buku teks sekolah pun boleh sulit kot. Inilah masalah negara kita, semua sulit. Sebab itu bila rakyat tak faham, dia marah. Bila rakyat buat tweet ke, buat komen tak betul dalam Facebook, dia marah, dia tangkap. So dalam dunia sekarang ni kita kena terbuka lah. Diklasifikasi, biar orang tahu. Ini mesyuarat dia pun kita tak tahu, kadang-kadang jadi ke tak jadi. Jadi, tak jadi. So what do you think of the statement? It came from the Ministry of from that lembaga pembangunan, part of the Ministry Wilayah. The statement came from that. Yeah. By right, it should be from the Istana, isn't it? It should come from lembaga lah. I don't know what is the process. If the precedent from Anwar Ibrahim's pengampunan, the statement came from the Istana. Kalau nak ikut presiden kan, kena Istana lah.
Tapi Zaliha ni wakil kerajaan, menteri kan wilayah. Maknanya dia wakil wilayah, dia menteri kerajaan, dia orang PKR. PKR kan? Yes. Dato' Sri, Prof Wong Chin Huat kata hanya penyesalan Saya Najib bukan boleh Datuk Seri. selamatkan. Macam mana? Hanya penyesalan Najib boleh selamatkan kerajaan daripada kecaman from the decision. Because Datuk Sri Najib has never So dia kena menyesal tak pernah. In fact dia masih kata dia victim of mistrial and kinds of things. Tapi dia dapat pengampunan. untuk That's how. kecaman tu, pertikaian tu kan. So dia kena bersuara menyesal dengan perbuatan dia, itu yang dikatakan dia perlu melakukan benda Mana macam pula ada Anwar Ibrahim menyesal? Ada Anwar Ibrahim kata saya menyesal, saya tak ada kan? So bila you sokong keputusan tu, you kata okey. Bila you tak setuju ni, macam-macam you kupas. Kita kena ada standard lah. Betul tak? Lapor ni. Okey, baiklah. Lepas ni kalau dia nak buat pengampunan Saya rasa kita ada agung baru. Mungkinlah jumpa dia pula. Semua raja ada kuasa pengampunan.